Hi everyone, hari ni kita akan tengok one of the important process in chapter biological information, which is DNA replication. So basically, there are three phases in DNA replication. We have initiation, elongation, and termination. So basically, initiate is the starting, okay, elongate the middle part, and terminate when the process stop. These are the enzyme needed for replication to happen. If any of these enzyme mutated, jadi apa berlaku adalah setiap fungsi-fungsi enzim itu tidak dapat dijalankan. For example, DNA helicase is used to unwind the parental DNA strands. If DNA helicase having problem, mutated, so the answer should be the parental DNA cannot unwind. So basically, you have to remember the name and the function of each enzyme. Basically, we have 6 enzymes in DNA replication. Next, we have the protein, which is known as single-strand binding protein. It's a protein that used to bind to the parental DNA strand that already open to prevent the strand from joining and winding back. Of course, we need DNA, parental DNA double-stranded, primer made up of RNA nucleotides. RNA nucleotides are U, G, C, A. Next, nucleotide. There are two types of nucleotide. DNA nucleotides, ATGC, and RNA nucleotide, AUGC. Make sure you know that between these two nucleotides, the difference is only T and U. The rest of the nitrogenous base nucleotides are the same, A, G, and C. Why we have to do DNA replication? Of course, we want to produce, we want to form. The product is 2 molecules of DNA, which is also double-stranded. Location for this process to happen is in the nucleus, because DNA located in the nucleus. These are a few verbs used in the DNA replication process. There are many more, but this is the simple one. Recognize, bind, unwind, act, breaking, shrivel, rejoin, so on and so on. Let's look at the overview. So basically, DNA replication is when we have one molecule of DNA that have 2 strand, double-stranded. Jadi kat sini ada DNA molecule. Satu DNA molecule dengan 2 strands. Okay, ini strand. Strand yang pertama, strand yang kedua. Ada 2 strand. And between the strand, they are bonded by hydrogen bond. So, if you look carefully, between the nitrogenous base, CGCGTA, they are linked. They are bonded with hydrogen bond. The hydrogen bond is in the green one. Between T dengan A, ada 2 hydrogen bond. Between G and C, ada 3 hydrogen bond. So, this is based on the chemical formula. But basically, they are bonded by hydrogen bond. That's why the 2 strand link and join. Next, in one strand that link between one nucleotide, I'm going to use different color, between one nucleotide to the next nucleotide, for example A and C,
C and G, G and G, G and T ni dalam satu strand yang sama. Okay, setiap DNA nucleotide A, C, G, G, T, A, all this DNA nucleotide, ini DNA nucleotide because they duduk dalam DNA molecules. So they are connected by phosphodiester bond. So make sure you can differentiate hydrogen bond. Hydrogen bond is between the DNA strand. But phosphodiester bond is in the same strand. Strand yang sama yang menghubungkan DNA nucleotide di tepi. So kat sini adalah DNA phosphodiester bond, kat sini ada phosphodiester bond, kat sini ada phosphodiester bond, ni ada phosphodiester bond, phosphodiester bond, and so on and so on. So phosphodiester bond is in the same strand, tapi hydrogen bond dia between the two strand, and the bonding of the DNA nucleotide between ni kita kenali juga sebagai complementary base pairing. Complementary base pairing. Why complement? Sebab dia akan bind dengan dia punya pasangan. T mesti dengan A. T tak boleh dengan G, T tak boleh dengan C. Base because it is T, A, G, C semua tu adalah nitrogenous base. Nitrogenous base yang ada dalam DNA nucleotides. DNA nucleotide ni ada deoxyribose sugar, phosphate group dengan nitrogenous base. So TAGC tu semua adalah nitrogenous base. Pairing sebab dia dua-dua. Tapi phosphodiester bond ni tidak memerlukan konsep complementary base pairing. Sebab dia tak kisah pun siapa yang duduk dekat sebelah. T boleh, G boleh, C boleh dan lain-lain. So, DNA replication basically we want to produce two molecule of DNA. Ni molekul yang pertama, this is number 1. Ini molekul yang kedua. Jadi ada two molecules of double strand DNA, dan setiap molekul yang baru dibuat tu mesti ada 2 strand. Sebab DNA wajib ada 2 strand. Dan the 2 strand, okay, kat sini ada satu hitam, satu merah. Strand yang hitam itu dia daripada strand yang original. Yang parent tadi yang asal tu hitam. Bila kita dah salin, hitam tu strand yang original, strand yang kita panggil parental strand. Ataupun old strand masih ada. Masih kekal. Dan yang merah tu adalah new strand ataupun daughter strand. Jadi, DNA molekul yang baru dihasilkan akan mempunyai satu parental strand, satu daughter strand. Ataupun boleh juga pakai old strand dan juga new strand. Jadi parental strand tu kenapa dia ada kat situ? Sebab dia adalah template. Is act as a template. It become a template. Template tu maksudnya dia perlu ada sebab kita kena salin daripada parent. Parent tu tempat disalin. Jadi kalau tak ada tempat salin, tak boleh hasilkan strand yang baru. So if you look carefully, DNA replication menghasilkan two molecules of double stranded DNA. Sebabkan proses ini, model untuk DNA replication, kita panggil model adalah semi-conservative. Semi-conservative replication. Why? Kenapa dia semi? Because one strand adalah parental strand and one strand adalah daughter strand. Sebab tu dia semai. Semi tu half. Maksudnya satu strand yang old, parent, satu strand yang new, daughter. Jadi konsep dia adalah dia akan menghasilkan two molecules of double-stranded DNA and each molecule will have one parental strand, one daughter strand. So, dia tak akan hasilkan satu molekul yang dua-dua strand daughter. Dia mesti ada satu parent, satu
satu daughter strand. So let's see the process. Normally an exam, kalau dalam structure question, they're going to give this image, this diagram. So you have to be able to identify, kena tahu di mana lokasi setiap enzim, setiap protein, setiap strand. Jadi kalau kat sini ada color, so dalam exam nanti selalunya tak ada color. So basically awak tahulah kalau strand tu duduk di bahagian luar, dia mesti parental DNA strand. Ni mesti parental DNA strand. Ini pun parental DNA strand. Dan strand yang duduk di bahagian dalam, contohnya ni, dan juga ini, strand yang duduk di bahagian dalam yang baru dihasilkan adalah dia sama ada leading strand atau lagging strand. Nanti kita akan tengok lepas ni. Yang penting juga awak perlu tengok dia punya end. Okey, hujung setiap strand akan dilabel dengan nombor. Okey, 5N dia tunjuk dengan bentuk koma. Okey, 5N macam ni, kita panggil 5N. Dan hujung ni kalau 5N di strand yang sama dan hujung di sini mesti 3N. Dia mesti nombor yang bertentangan, 5 and 3, 5 and 3. Kalau strand ni sudah 3, strand yang di bertentangan mesti 5. So dia punya syarat adalah setiap strand tu mesti opposite. Sebab DNA adalah anti-parallel. Jadi kalau kat sini 5, kat sini 3. And kalau kat sini 3 sudah, hujung dia mesti apa? Mesti 5. Good. Kalau kat sini 5, opposite dia mesti 3. Dan seterusnya. So, ini adalah contoh gambar yang akan keluar dalam exam untuk DNA replication. Jadi, apa dia akan buat? Dia akan bagi boxes untuk awak label. Contohnya, apa tu X? Apa tu Y? Apa tu Z? Jadi, you have to be able to imagine proses tu kalau dia tengah berlaku. Jadi, kita akan go through sedikit. DNA replication ada 3 phase, initiate, elongate dan termination. Jadi, normally DNA tu tertutup macam ni. Okay, kalau dia tidak buat replication, DNA akan join by hydrogen bond dekat tengah-tengah tu. So, bila nitrogenous base dia tertutup, kita tak boleh copy. Replication tidak boleh berlaku. So, what happen is, enzim yang pertama yang perlu datang adalah helicase, yang perlu bind. Perlu bind and break the hydrogen bond. So, apa helicase akan buat? Okay, helicase ni dia akan bind to origin of replication. DNA helicase will bind to origin of replication. Origin of replication is the starting point to separate the hydrogen bond, to unwind the DNA, parental DNA strand. Jadi, apa yang helicase akan buat, dia akan, macam mana dia unwind? Basically, dia akan break the hydrogen bond. So, awak boleh imagine lah. Hydrogen bond ni akan yang hijau ni akan putuskan, dipecahkan, break. So, ayat dia adalah DNA helicase will unwind and separate the parental DNA strand by, macam mana dia buat? By breaking the hydrogen bond. So, basically, kita padamlah semua hydrogen bond ni. Sebab helicase sudah break the hydrogen bond. So, I'm going to repeat myself. DNA helicase bind to origin of replication. And then, it's going to unwind and separate the parental DNA strand. Kenapa kita panggil parental? Sebab kita nak bezakan dengan strand yang akan dihasilkan nanti. So, we'll break the parental DNA strand by breaking the hydrogen bond. Bukan phosphodiester bond. Kalau dia break phosphodiester bond, strand tu akan terputus terus.
Now we just separate the strand. So what's going to happen is the DNA strand going to look like this. Okay, tapi dia tak buka all the strand. Dia buka bit by bit, sikit-sikit. So kita imagine dia dah terbuka. The parental ataupun all DNA strand already open. So bila dia open, dia akan ada satu bentuk yang nampak macam Y, looks like Y. So kat sini nampak macam Y. So ada bahagian yang belum terbuka kat sini dan ada bahagian yang nitrogenous base dia sudah terbuka, sudah separate. So itu kita panggil replication fork. Replication fork. Dia half tertutup, half terbuka. Dia bukan semua terbuka atau semua bahagian tertutup. Sebab dia mesti bentuk seperti Y. Jadi kalau tengok dekat image ni, kita dah nampak ada bahagian yang nitrogenous base itu sudah expose, sudah terbuka. Jadi di sinilah tempat yang kita akan copy, kita nak salin. Jadi bila dia menjadi strand yang kita salin, kita copy, dia akan menjadi template. So dua-dua strand DNA ni akan becoming the template. Both of parental DNA strand is a template. Sebab kita salin atas dan bawah. Dua-dua strand kita salin. So basically tadi we talking about helicase yang dah unwind. So basically helicase akan duduk somewhere here. Okay. Dan dia akan bergerak. Contohnya dia bergerak ke kiri. So bila helicase duduk di sini, the strand, kita start dengan, helicase recognize and bind to origin of replication. Helicase unwind and separate the parental DNA strand by, macam mana dia buat? Kita kena bagi detail. By bond apa dia break? Hydrogen bond yang ada antara T dengan A, G dengan C tadi. So ni pun kena tulis, dia recognize dengan dia bind. Sebab kalau dia tak bind dekat origin of replication, dia bind di tempat lain, strand itu tidak boleh di-separate, tidak boleh di-unwind. So ini adalah starting dalam phase initiation. So next, the strand dekat depan ni yang belum unwind. So kalau saya tulis dia punya nitrogenous base. Okay, adalah GC. Sini tak boleh ada U ya, sebab ini adalah DNA. Saya letak je. So kawasan depan ni dia akan ada strain. Dia macam tegang, dia macam kusut. So what happen? Topoisomerase akan bind to the parental DNA strand ahead. Jadi kalau nampak molekul yang duduk di bahagian depan helicase dan belum terbuka, itu adalah topoisomerase. So kita imagine, kita lukislah topoisomerase akan bind dekat strand, kita lukis satu cukup. Dekat strand ahead of replication fork, and dia akan swivel, break, rejoin. Maksudnya dia akan potong bond-bond yang tak perlu, dia akan rotate, swivel tu pusing. And buat balik hydrogen bond, phosphodiester bond yang normal. Jadi strand dekat depan tu akan sentiasa smooth when the helicase arrive. So jadi bila helicase tu bergerak ke arah topoisomerase, parental strand yang belum terbuka tu semua masih dalam keadaan yang smooth, yang cantik dan easy for helicase to unwind. Next, so bila dah terbuka, we want to make sure the parental strand is not rejoining back. Sebab ada possibility parental strand ni tutup balik, winding balik, rejoining balik. So what we have to do is kita kena ada something which is a protein that we call SSB protein. Okay, SSB protein. SSB atau single strand binding protein yang warna merah tu,
dia akan bind. So make sure tempat dia bind tu tempat yang sudah separate, yang sudah unwind. Dia tak akan bind dekat tempat topoisomerase. Topoisomerase tak akan bind dekat tempat SSBP. So you have to be clear where the enzyme, where the protein located and what they do. So bila dia duduk kat situ ada banyak lagi lah. Saya just lukis a few of SSB protein, single strand binding protein. So ayat dia ada dekat I forgot to write the sentence. So basically that's what happened. So now kita akan start dengan strand yang leading dulu. Kita akan buat leading strand. So enzyme yang first that going to start synthesize the strand. Okay, strand yang leading ni yang akan buat adalah primase. Okay, primase will synthesize RNA primer. Nama dia primer, dia dibuat oleh primase. Primase akan produce RNA primer. RNA primer is produced by primase. Primase adalah enzyme. Primer adalah strand yang terhasil. So, macam mana primer tu boleh dibuat? Sebab primase adds the RNA nucleotide. Dia yang susun RNA nucleotide. Dan bila RNA nucleotide tu telah bersambung dengan phosphodiester bond UCGA, so dia akan membentuk satu strand yang pendek yang kita panggil RNA primer. Kenapa RNA? Sebab dibuat dari RNA nucleotide. So, kita imagine contoh. Okay, katalah primase pun datang. So, contohnya primase bind dengan parental DNA strand ni. Okay, this is primase. Contoh. Okay, what primase will do is primase akan read the nitrogenous base CAATC. Dia akan baca, dia akan bergerak. So basically primase akan scan. Dia akan scan. Contoh macam ni. So primase akan scan. It's going to bind to parental strand and then dia akan scan. Apa dia punya sequence? Apa dia punya nitrogenous base? C, A, T, C, C, G, T and so on and so on and so on. And the movement of primase is pergerakan primase ni dia mengikut replication fork. So dia punya movement is primase akan move and moving towards replication fork. Sini replication fork, so dia moving towards replication fork. So basically direction dia dengan direction helicase is the same direction, toward replication fork. So sebab tu dia akan menghasilkan leading strand. Kalau primase bergerak opposite away from replication fork. Kalau primase tu bergerak away, primase tu bergerak macam ni. Okay. So away, bila dia away, dia adalah lagging strand. Nak tahu beza dia, tengok. Okay, helicase ke kiri. Sekarang ni kalau primase ke kanan. Kalau primase ke kanan, maksudnya tak sama direction dengan replication fork. Tak sama direction dengan helicase, so dia akan menghasilkan lagging strand. So sekarang kita fokus kepada leading strand dulu. So leading strand tadi, primase akan bind to parental DNA strand and dia akan ambil sebabkan dia nak buat primer, dia akan add RNA nucleotide. Contoh, dia tengok C. Okay, dia baca C. So what it's going to do is dia akan add on, cuba teka apa? Adakah A, adakah T, adakah G? Yes, dia akan add G. Nucleotide, RNA nucleotide G. So dia add on, dia tambahlah, dia akan carry nucleotide tu, dia akan bawa nucleotide tu pergi dekat C.
So, dia add tu pun complementary base pairing sebab dia meletakkan nukleotide yang sepadan. Lepas tu dia pergi pula dekat A. Okay, dia pergi pula dekat A. Okay, A. So, dia akan add on. Dia akan add on huruf. Ingat, ini RNA primer. Jadi, tak boleh T, mesti U. So, dia sambung lah. Dia buat phosphodiester bond kat tepi ni dan dia buat hydrogen bond juga. A dengan U. Temporary lah, sekejap je. And then, sambung lagi. Pergi ke nukleotide seterusnya. A, T, seterusnya lah. Kita bayangkan primase tu berjalan, bergerak. So, I'm going to do a shortcut. So, dia akan add U, dia akan add A, and so on. Dia akan add C, G. So, dia add. So, disebabkan bahagian ni ada U, so, strand yang short strand ni kita panggil RNA primer. Short strand ni dikenali sebagai RNA primer. Jadi, apa N dekat hujung ni? Senang je. Awak tengok strand yang original tu. Kalau kat sini 3, remember the rule. Kalau strand yang bertentangan tu 3, strand kat sini mesti nombor yang opposite. Mesti 5. Dia tak boleh nombor yang sama. Jadi, yang hujung ni akan 3N lah. Kalau dah sini 5, opposite dia yang strand yang sama hujung kena bertentangan juga 3. Jadi, nukleotide tu, RNA nukleotide tu ditambah di 3N. Dia mesti ditambah di 3N and direction dia ke towards replication fork. Dia follow replication fork. Follow helicase towards replication fork. So, primase tu setelah dia dah siapkan RNA primer, so basically dia settle lah. Dia punya job scope settle. So, bila primer dah siap, RNA primer is done. Okay, akan datang satu lagi enzyme to continue, elongate the strand. Akan sambung tugas untuk add on and copy the parental DNA strand. Dengan syarat RNA primer sudah siap. So, enzim yang akan buat tu adalah DNA polymerase 3. Saya tulis 3 sajalah short form. So, again, DNA polymerase 3 dia akan bind dengan primer. Okay, remember DNA polymerase 3 will bind dengan primer. Where is the primase? Primase dia akan bergerak keluar daripada RNA primer sebab dia punya tugas dah selesai. RNA primer is very short. Dia ada a few nucleotides. Mungkin 10, 11 tapi saya lukis kat sini sikit je. Ada 4, 5 bases. So basically, the process elongation will continue when the DNA polymerase 3 bind to the primer. Sebab selagi tak ada primer, dia tak ada tempat untuk bind. So what it did going to be, what the DNA polymerase 3 going to do is bind to the primer dekat 3N. Dekat 3N sebab dia tak boleh add dekat 5N. Dia mesti add new DNA nucleotide dekat 3N. So dia bind to the 3N of RNA primer and synthesize the leading strand. And synthesize the leading strand. Bind to the 3N of RNA primer and synthesize the leading strand. Macam mana dia synthesize? By adding DNA nucleotides. Tadi primase dia add RNA nucleotide sebab ada U. Tapi sekarang DNA polymerase dia synthesize leading strand by adding DNA nucleotide. Tak boleh ada U, mesti ada TGCNA.